आडपय दुर्भाट पंचायतीच्या पंच वांगड्यांनी सरपंच सरोजा नायक आणि उपसरपंच सद्गुरू गावडेच्या विरोधात अविश्वास ठराव हाडलो। उदरगतीच्या कामांक सहकार्य करूंक नाशिल्ल्याचे कारण दिला। बिंदिया गावडेक सरपंच करपाचे थारायला। आज आमी फोंडा गट विकास अधिकारी मेळपाक गेल्ले आनी आमी दुर्भाट पंचायतीचे पंच सदस्य, माझे नाव मशाल आडपेकर, त्याच प्रमाणे माझे वांगडी पंच सदस्य आसा बिंदिया गावडे, त्याच प्रमाणे राजेश उर्फ गोविंद नायक आणि निलेश तारी। आज आमी आमचे दुर्भाट पंचायतीच्या सरपंचा सरोजा नायक यांची विरुद्ध अविश्वास ठराव हाडिल्लो आसा। त्याच प्रमाणे उपसरपंच सद्गुरू गावडे यांच्या विरुद्ध अविश्वास ठराव हाडिल्लो आसा। कारण दोगूय जाण आमकां खंयच्याच कामात विश्वासात घेयनाशिल्लीं आनी आमकां काही गोष्टी सांगूंकूय नाशिल्लीं। त्या कारणाक लागून आमी हो अविश्वास ठराव दाखल केला। आमचे मुखाल्ले सरपंच म्हणून आमी बिंदिया गावडेक लेडीज रिजर्व असल्या कारणान ताका आमी सरपंच करपाचें ठरयल्लें आसा। त्याच प्रमाणे उपसरपंच आमी गोविंद उर्फ राजेश नायक हांकां करपाचें ठरयल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे आज आमी हो अविश्वास ठराव दाखल केला। पयली पंचायत ही आमचे माननीय आमदार श्री सुदीन ढवळीकर यांच्या मार्गदर्शना खातीर आमी वावरताले आनी हेजे मुखारूय आमी तेंच्याच मार्गदर्शना खाली आमी वावरतले। कारण गांवचो विकास करपा खातीर आमकां आमदाराचे बरे तरेन सहकार्य मेळटा आनी असोच आमी गांवचो विकास करपाचो आमचे वटेन प्रयत्न करतले। आमी दुर्भाट पंचायतीचे सगळे पंच सदस्य, म्हाजे बरोबर आसा आमचे पंच सदस्य बिंदिया गावडे, राजेश उर्फ गोविंद नायक, त्याच प्रमाणे निलेश तारी, माझे नाव मशाल आडपेकर। आमी आयज हांगा BDO ऑफिसान आयिल्ले। आमी अविश्वास ठराव दाखल केला आमचे सरपंच सरोजा नायक, त्याच प्रमाणे उपसरपंच सद्गुरू गावडे यांच्या विरोधात। कारण ती आमकां कसल्याच गोष्टीन सहकार्य करनाशिल्लीं आनी कसल्याच गोष्टी विश्वासात घेयनाशिल्लीं आनी हो अविश्वास ठराव आयज आमी हांगा दाखल केल्लो आसा। आनी आमच्या थरल्या प्रमाणे मुखाल्ले सरपंच हे बिंदिया गावडे जातले, त्याच प्रमाणे उपसरपंच आसा हे आमी तिनूय पंचांनी वांटून घेवपाचें ठरयलां। पयली उपसरपंच आपलो राजेश उर्फ गोविंद नायक जातलो, ताजे नंतर हांव जातलो आनी मागीर आमी निलेश तारी उपसरपंच जातलो। आनी आमी हेजे पयली जी पंचायत आशिल्ली ही माननीय आमदार जे मडकय मतदारसंघाचे आसा ते सुदीन ढवळीकर यांच्याच मार्गदर्शना खातीर काम करताले आनी हेजे मुखारूय जी नवीन मंडळ येतले तेवूय सुदीन ढवळीकर यांच्याच मार्गदर्शना सकयल काम करतले आनी गांवचो जाता तितलो आमी विकास करपाचो प्रयत्न करतले। गोवा 365 खातीर दुर्भाटच्यान कृष्णा नायक। The Congress once again came out in protest. On Wednesday, the Congress in Kankan came out in protest over the price hike in the electricity bills. They have demanded to scrutinize and set up an inquiry over the why electricity bill prices were high, because it is becoming difficult for the people to pay such a huge amount of bills that they have received. Watch their argument. खबर आसतली लायटी बिल्लां कशी आयला ती तुम्ही धाडला न्ही, तुम्ही धाडली न्ही बिल्लां? हय, अशी ह्या फावटी अशी बिल्लां आयला तें सांगपा न्ही। हेजे पयलीं अशी केन्नाय आयली नासली बिल्लां अशी। आनी ह्या महामारी तुमी डबल टिबल चौबलीन पांचपलीन कसलो खर्च सोडपाक पळयता आमकां खबर ना आमकां। तुमी अशें करून तुमी आमकां बिल्ल धाडलात आमच्या लोकांक, कळ्ळें? आतां आमची मागणी आसता तुमचे कडेन, हें एक तर बिल माफ करचें दिनो म्हयन्याक। ह्या महामारीन तुका खबर आहा कितें केलां? अशें आमच्यान पयलींची बिल्ल भरपाय नासली आनी ह्या महामारीन एक गव्हर्मेंट सर्वंट सोडल्यार बाकी प्रायवेट सेक्टराक काम करताले ते घर बसलात। बिजनेसमॅन वाले आसा ते बिजनेसान बाकी बारीक धंदेवाले ते घर बसलात। लेबर आसा पळय डेली मजुरी करता ते घर बसलात। ह्या परिस्थितीक ह्या लोकांनी हें बिल कशें भरपाचें? तर म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचें एक हें आसलें जबाब, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक माणुसकी नजरेन 3 म्हयन्याचे बिल्लां माफ करपाक जाय आसलें तांकां, एक आदार म्हण। कित्याक बाकीच्या खुबश्या स्टेटींनी केरला जावं दिल्ली जावं ह्या लोकांनी माणुसक्या नजरेन आनी परिस्थिती लोकांची परिस्थिती पळोवन सगळी सेक्टरांतली सगळी घटकाची तांकां माफ केल्ली आनी तुमी हांगा लुटपा पळयतात कित्याक म्हूण कळना म्हाका। तेन्ना आमी तुमचे कडेन मागणी करपाक सोदतात,
कशें करून तुमी सॉल्व करून त्या लोकांची तुमी बिल कशी माफ करली ती आमकां सांगात. शेताला तिका 4,000 येयला होय मरे. तुम्ही एक प्रामाणिक लोक न्ही, जबाबदार व्यक्ती न्ही तुम्ही आता प्रशासनातले. तुम्ही पण सारखे रागा वागा न्ही. आम्ही सारखे सांगले अशें कशें तूं चुकली ते चूक मान्य करना. चूक म्हणा आता की कन्झम्पशन माझे किती ड्युटी असेल कन्झम्पशन किती आला ते मीटराचे ती असं बरा परिसध्याक ना आम्ही तुमच्याकडे सगळ्याकडे अख्ख्या गोंयभर सगळ्या तालुक्यात लोकांक घेऊन आम्ही रिप्रेझेंटेशन तुमच्या पर्यंत केलेलं आसा. आता तुमचे कर्तव्य तुमची ड्युटी तुझ्या संकटातल्यान कशी बरं बाई काही सांगता तुम्ही एक पावटी बरोबर झालं 5-5 कोटी वाडयता मरे. हे 2014 मरे. आमच्या हाती नसेल आम्ही किती म्हण लुटप रे, लुटपा म्हण रीत आसनी. ओके तुका तितली उलयत तू आता हांगा 2000 येतलो भितर बिल्ला 2000 पळय म्हयन्या बिल्ला ताका 14,000 बिल येयला. 14,000 कन्झम्पशन पळय तेव्हा कन्झम्पशन 3,323 वाढलेलं 44 डेज ड्युरिंग लॉकडाऊन पिरियड आणि समर सिजनात टेम्परेचर वाढलेले आसा तुमकां खबर आसा. सो बिकॉज ऑफ दॅट तुम्ही आता एसी यूज करतात. एसी यूज केलं त्यांना ते 20 डिग्री दवरले समज केन्ना ते 20 डिग्री येणार समर सिजनात ते वाढत उरतात ते कंप्रेसर चालूच उरतात तेका लागून ते तुमचे कन्झम्पशन वाढलेले असतात कळ्ळें न्ही. आणि प्लस लॉकडाऊन मध्ये सगळे घरान आशिल्ले ते म्हणून सगळे यूज केले तेका लागून ते जाल्ले आसा. आणि तुमचे कितें मांडणी आसा ते कितें आसलें हे सगळे लोकां घरांतल्या लोकांनी यूज केलं म्हणटा प्रत्येक घरांनी भायर त्यांनी चार्जिंग लावन येता प्रत्येक मनीस. घरा भायर सरोना न्ही. अरे सादी कामां वयता घरांत लोक वयता तेंगे घरांत एसी आसा. आमगे सबस्टेशन अरे बाबा बरोबर आता एक 500 रुपये बिल येताले एकट्याक. चल येऊन डबल दिसाना रात्री लायला पण एकच राहिले. हे कितें रे 1 पटीन 2 पटीन 3 पटीन 4 पटीन 5 पटीन वाडयला. लेट मी कंप्लीट गावडोंगरी खोतीगाव या जे बारीक लोक समाजाचे लोक आहा पळय न्हू त्यांचे घरां एसी आहा. तुमचे दुसरे मागीर दिला ह्या सरकारान दिला एसी म्हाका येताले कितके 150 ते 200 रुपये येताले आतां 750 रुपये येले. मागीर एसी असते तुगे माहीत जेवण एसी असते तांकां माहीत जालें ते पेक्षा माहीत जालें. पूण एक सांगू तुका गावडोंगरी टोटल तुका सांगता गावडोंगरी खोतीगांव तूं भोवला आसतलो भोवला काय ना गेला भितर गेला पण तांकां कोणा तुगे कोण आसले पळय न्हू तांकां हे जे कोण आहा पळय तांकां वचून पळय म्हणून सांग तेंगेले कोणा घरा कडेन कितली बिल येयला कितना ते लायट कितले टायम उरता ती तांकां कितले टायम लायट उरता. मेन सबस्टेशन काणकोणा आसा काणकोणाचे सगळे तुमकां लायट वयतात थिंगा ते मिटर आमी ते रेकॉर्ड पडयले आमी वेरीफाय करतालो. थिंगा ते आतां ड्युरिंग लॉकडावन पिरियड म्हणजे समर सिजनाक दोन्ही मेळून येयले आसा म्हणून ती इंडस्ट्रियल क्लोज जाल्ले कमर्शियल क्लोज जाल्ले पण आमचे कन्झम्पशन रेकॉर्ड थिंगाय तितले वाडलेले आसा. तुम्ही पण एक गुड गव्हर्नन्स दिया आणि प्रशासनाचे परमानंट तुम्ही गव्हर्नमेंट तुमच्याकडे लोक जो बिला क्लॅरिफिकेशन सुद्धा येतात तुमच्याकडे बिला बाबा आपल्याला काय केला म्हणून तुम्ही पहिली कितें सांगता का पहिली पेमेंट करा पहिली बिला भरा आणि तुमची कितें कंप्लेन आसा ती बरोवन दिया आमकां. तुमचे सध्या पहिली तुम्ही बिला भर म्हणून सांगता कशें सांगता पहिली बिल पयली आणि मागीर तुम्ही एप्लिकेशन दी म्हणटा पहिली तुम्ही समजा ऑन द स्पॉट त्यांच्या हे करून घ्या न्हू समजा एप्लिकेशन तेमळे रॉंग सर. आम्ही ॲज अ काँग्रेस पार्टीन तुमच्याकडे डिमांड करता सर तुमच्या हायर ऑथॉरिटीसर तुम्ही बऱ्या कितें बाबा आमचे सगळ्यांचे काणकोणाच्या परिस्थिती अशी वाढून येयली सर लोकांची डिमांड आसा 2 महिन्याचे ही सगळी घटकाची परिस्थिती किती आसा धंदेवाल्याचे जावं डेली काम करतले मागीर बाजारात कोण पळय धंदे करत तेंगेले प्रॅक्टिकल फक्त डॉमेस्टीक केन्ना जायना ताजी बील आमकां घेता हें बील व्हरपा कारण स्टेट लायन जी आहा दीस आनी रात पेट्टा ती तुमी कित्याक पालयना. तुमचे ते लायनमॅन बेकार रावतात पूण ते वयर पळयता पण ती आमची ड्युटी न्ही म्हणटा बील आमी भरपाचें. एक वेळार आमकां नोकरी ना एग्रीकल्चर आसा माकड खातात परिस्थिती कोण पळयता कोणा येता पूण गव्हर्मेंटा वता आपल्याला पयशे न्ही गव्हर्मेंट भरता आमचो पयशे न्ही इनडायरेक्टली आमकां आमची टॅक्स कट येता
तुमकां म्हयन्याक 1-1 लाख पगार मेळटा आमकां कितें मेळटा तो असे वेस्ट करत ना न्ही तो लायट चालू दवरून कितें मेळटलें चालू दवरून ना शॉर्ट ना ना हांव तुमकां कितले फावटी फोटो काडून दाखयता शॉर्ट 1 फावटी 2 फावटी ही बिल्ल चड येवपा कारण हें तुमगेलें कर्म स्ट्रीट लायटी चालू मॅप घेऊन सारको अभ्यास करा रे काणकोणचो मातसो जॉग्राफिकल अभ्यास करा खंय खंय किती शॉर्टेज आसा दाखयात आतां तुमकां जमा जायना जाल्यार आमदारा सांगात आमदारा बरोबर घेवन मागीर मुखार वचात पण करा कितें तरी अशें आयकोपा दिनाका लोकांक तुमी आमगे स्टेट लायट आतां भायले लोक येयला काणकोणचे बद्दल कितें तेम दिसतलें भायल्या लोकांक कितें दिसता तांकां आतां हे बे लोकांक सांगपाना मागीर वचून हे इश्यू आसा तुमी चवथीच्या पयलीं तरी सॉल्व करून दितले बिफोर गणेश चतुर्थी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन हो लायटीचो जो इश्यू आसा की भरपूर बिलां वाडोवन येयलेली आसा बंपर बिलां वाडल्या लोकांचे आख्खे गोंयभर आयज आमी काणकोण तालुक्यान येयलेले आसा आनी आयज आमी एजीक मेळयले आसा हे ताका आनी ईग मेळयले आसा आनी तांकां त्या नजरेन हाडून दिल्लेले आसा कितें काणकोणकाराक कशी बिलां वाडोवन येयलेली आसा आयज आमी ताका एग्जाम्पल दिलें काणकोणकाराचें जाका बाबा 60 दिसाक 2 म्हयन्यांक जे ताका नॉर्मली 2,500 बील येतालें ताका फक्त 1.5 म्हयन्याचे 45 डेसाचे ताका 14,500 बील येयला सो हे तांकां दाखोवन दिला तांकां ते पटलेले आसा आनी आमी तेजे कडेन डिमांड केलेलो आसा कितें बाबा तुमच्या हायर ऑथॉरिटीजाक तुमी बरोवन लोकांचो डिमांड जो काणकोणकाराचो डिमांड आसा कितें लोकांक ही बिलां माफ करपाची 2 म्हयन्याची असो डिमांड गोवोरमेंटा कडेन बरोवन धाडा म्हणून आनी ते एग्री जाल्लेले आसा तेंचे ते हायर ऑथॉरिटीजाक बरोवपाक आयज तेंच्या नजरेकूय हाडून दाखोवन दिल्लेले आसा आमी ही बिलां कशी वाडोवन येयलेली आसा जो स्लॅब आसा जो नॉर्मली जाका 100 युनिटीच्या सकयलचे बील येताले ताका ₹1.40 ते कॅल्क्युलेट करताले आतां कितें जालें लॉकडावनाक लागून जे मिटर रिडर फिल्डार वचनासले तेज्या लागून वांगडाच तांकां 2 म्हयन्याची 3 म्हयन्याची जी बिलां येयला तेन्ना 400 ते 500 युनिट जाले जाल्यार हेंच्यांनी जेन्ना बायफोकेट करतना 100 युनिटीच्या प्रमाणे रेट लावंक जाय आसलो तसो लावना तेंच्यांनी जो स्लॅब लायला तो 400 युनिटाचो स्लॅब लायला म्हणजे ₹5 तांकां स्लॅब लायलेलो आसा हेवूय तेंच्या नजरेक हाडून दाखयलें हेज्या लागून ही बिलां वाडोवन येयलेली आसा आनी आमी गोवोरमेंटा कडेन डिमांड करता की लॉकडावनाच्या पिरियडाक आमकां लोकांक तुमी घरान बसयला लोक आपले उमेदीन घरान बसनासले आनी जर लोकांक घरान बसोवपाक तुमी जबाबदार सो हेज्या लागून गोवोरमेंटान ही फुडली जी 2 म्हयने गेल्या 2 म्हयन्याची जी बिलां आसा ती लोकांक माफ करची म्हणून आमी डिमांड केला कित्याक फक्त गोंया गोवोरमेंटान न्हू बाकीचे सुद्दां गोवोरमेंटान दुसऱ्या स्टेटीचे जशे केरला जावं दिल्ली जावं हेंच्यांनी लोकांक लागून माफ केल्लेले आसा लोकांक तेजे हे दिल्लेले आसा तशेंच आमी पळोवपाक गेले आयज एक बाकीच्या कंट्रीचे एग्जाम्पल घेवपाक गेले जाल्यार श्रीलंकाचे घेवंक शकता आमच्या देशा पेक्षा धाकटी कंट्री ती बट श्रीलंकान कितें केलां लॉकडावनाच्या पिरियडाक कित्याक हो लॉकडावन आख्खे जगभर आसलो लॉकडावनाच्या पिरियडाक तेंच्यांनी कितें केलें जी स्टार्टिंगची मार्चाच्या पयलीं जे कोणाक बील येताले पळय तितलीच बिलां भरपाची अशी केलेली आसा कित्याक वाडयलेली बिलां कोणाक इम्प्लिमेंट केलेली ना सो हांव मागताय गोवोरमेंटा कडेन काणकोणकारांची आनी आख्खे गोंयची ही 2 म्हयन्याची जी बिलां आसा ती माफ करची म्हणून बिके तालुका भोंवन आयज आमी काणकोण पावलेले आतां फक्त उरला एकूच तालुका ती तिसवाडी आनी पणजे जे मेन ऑफिस आसा इलेक्ट्रिसिटी थंयसर आमचो भव्य मोर्चा आसतलो आमचे ऑल डेलिगेट्स काँग्रेस पार्टीचे जे लिडर्स आसा सगळीं जाण वयतले थंयसर एक मेमोरंडम दिवन सगळीं तांकां एग्जाम्पल सेट करून आमी तांकां सांगतले की बाबा जेन्ना बाकीचे लोक करूंक शकता बाकीचे स्टेट्स बाकीचो गोवोरमेंट करूंक शकता जाल्यार गोंयकारांक कित्याक ना आनी जेच्या लागून ही गोंयकारांक 2 म्हयन्याचे जे आसा ती बील माफ करपाचे आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की गोवोरमेंटा कडसून आमी माफ करून घेतले लोकांक लागून बिलां आनी ही चूक कोणाची तेमी चूक केल्ली आसा ती आमकां कित्याक भोगपाची ती कर्म आमच्या लोकांनी कित्याक भोगपाची अशेंय कोणी गोवोरमेंट म्हणटात तुमी लोक हे भितर राव म्हणटात सोशल डिस्टन्स मेंटेन कर भितर राव म्हणटात कामाशिवाय भायर नाका म्हणटात पण हेच नाकाले हे दरिद्र लोक बेश्टे त्या लोकांक भायर काडटात आनी तांकां त्रासान घालतात त्या दिसार गोवोरमेंट येयला भाजप सरकार येयला तेंच्यान लोकांनी कमर मोड घातली आसा सगळ्यांनी पयलीं नोटबंदी मागीर GST मागीर म्हारगाई मंदी हे सगळें आनी आतां आमी तो व्हायरस पसून पळय तेंगेलो हात आसा कळ्ळें आनी कांयच ना आनी आतां आमी लास्ट आतां खरें मागीर आमी सगळ्यांनी लोकां सारका हेर उडयलो लाकडाचेर घालपाक पळयला कोणाक घालपाक पळयला तेन्ना ह्या परिस्थितीक आज तांकां हांवें सांगलां आज गव्हर्मेंट सर्वंट सोडल्या काणकोणचे बाकीचे घटका पळय ते प्रायवेट जॉब करपी जावं बारीक धंदेवाले मागीर ते बाजारांत कितें आनी विकपी जावं डेली कामां वता तेंचे कडेन कांयच आतां डेली मंजुरी करपी तेंचे कडेन 2 वेळा अन्न खावपाक पयशे ना सद्या इतली परिस्थिती आसा ह्या परिस्थितीन ह्या लोकांनी हें बील कशें करून भरपाचें हें तुमी सांगात ताका लागून आमी ह्या सरकारा कडेन मागणी करतात आनी आमी डिपार्टमेंटा कडेन सांगलां एटलिस्ट हांगा म्हणजे तुमी प्लॅनिंग करून हांगची परिस्थिती हें करून एक रिपोर्ट तयार करून सांगचें ह्या भागांतले लोकांक काणकोण तालुक्यांतल्या जाल्यार 3 म्हयन्याचे बील आसा तें माफ करचें जो काँग्रेस पार्टीन हो जो मोर्चा आज एक काणकोण हो एक भाग ह्या आमच्या तालुका लेवल प्रोटेस्टाचो
आमी 12तल्या 11 तालुक्यांनी आमी आज कवर केल्ले आसा. फक्त एक आमचो लास्ट पणजे तिसवाडी तालुका उरलो. हे म्हणल्यार हो सरकार इतको असंवेदनशील जाला, इनसेन्सिटीव, म्हळ्यार बारीक लोकांची कळकळ ह्या सरकाराक दिसून येना आनी तेंका कळना. कित्याक ही आज टायम पळय कसलो आहा तो. आज हो कोरोनाची येदी व्हडली महामारी आमच्या देशान आयल्या, तितून गोंय आमचे मोठ्या प्रमाणात सफर जाल्या. आणि काही प्रश्न असे उपस्थित झाले की बारीक लोक जे आसा, जावं शेतकरी वर्ग जावं बारीक धंदेकार, प्रायव्हेट सेक्टरान काम करपी, डेली वेज वर्कर्स, ह्या हेतूंतले मोठे सफरर जावन आसा. फक्त गव्हर्मेंट सर्वंटांक त्यांचो पगार टायमार येता, तेंचे पोट बरे भशेन चलता, तांकां कांयच फरक हेतून पडूना. सो फुडें सरकाराची पसून तीच पाळी जावपाची आसा. ऑलरेडी आमचो सरकार, गोंय सरकार म्हयन्याक 100 कोटी रीण काडटालो आणि ह्या सरकारी नोकरांचो पगार फारीक करतालो. आज रेव्हेन्यू सोर्सीस बंद जाल्ले आसा. हेजे फुडें सरकारी नोकरांचेर पसून गदा येवपाची आसा. अशा वेळार आमी दुसरी जी राज्यां आसा, जावं दिल्ली जावं केरळ जावं, हे एक आदर्श दवरून गोंयकारां खातीर आमी बाकीच्यो कांय पॅकेजी अजून कांय दिवपाक शकले ना. जे कोण बारीक लोक आसा तेंचे खातीर, धंदेकार जावं, तेंचे खातीर आमी कसलीच पॅकेज गोंय सरकाराक दिवपाक पावले ना. 20 लाख कोटीची पॅकेज आसा ती फक्त तोंडान घोशणा जाल्या. प्रत्यक्षान खंयचे BJP कार्यकर्त्या पसून जर विचारत, तो सांगतलो आपल्या ही पॅकेजीचो आपूण कसलो आपूण बेनिफिशरी ना म्हणून. अशा वेळार हांव म्हणटा तुमकां एक स्कोप आशिल्लो की एटलिस्ट हे 3 म्हयन्याची जी बिलां आसा ती तुमी माफ करूं शकताले, जेणे करून गोंयकारांक एक ह्या हेतूंतल्यान तर तुमी एक रिलीफ दिवंक शकताले. त्या पसून सरकारान हें केलें ना. आनी प्रश्न आतां असो आसा की आमी कितें करतले. आमी आमच्या परीन लोकांचो आवाज उठयत आसा. गोंयभर आमी वयशी घेवन भोंवले. कित्याक आमचें मत आशिल्लें की प्रत्येक तालुक्याच्या लोकांक, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक ह्या इशूक रिप्रेझेंटेशन मेळचें. म्हणून प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तालुका आमी रिप्रेझेंट करून आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक एक ऑथॉरिटी वचून मेळ्ळे. काही प्रामाणीक ऑफिसर आशिल्ले, तेंच्यांनी मान्य केलें की ओके बिलां चुकून वाडून आयल्या, ते मान्य केलें. पूण जे डिनायल मोडान आशिल्ले पळय ते कशेंच मान्य करपाक तयार ना की बिलां वाडून आयल्या. ते डिपार्टमेंटा आपले डिफेंड करपाक उरले. अशा वेळार हांव एकूच सांगीन की लोक, गोंयची जनता ही भरपूर शाणी आसा. तांकां खबर आसा खंयच्या टायमार कितें करपाचें तें. आज सहन करून घेतले एक वेळ, पूण ह्यो टायम असो येतलो जो टायमार हे गोंयची जनता आसा ह्या सरकाराक तेंची जागा दाखोवन दितले. कित्याक आज अक्षरशः सरकार बारीक लोकां कडेन खेळटा. कित्याक खंय तरी काकूट करून खंय तरी एक सेन्सिटीव जावन हो इशू त्या नजरेन पळोवपाक जाय आशिल्लो लोकां कडेन. हांव म्हणटा एटलिस्ट बिलां माफ कर. तुमी हरशीं तुमी कांय दिलें ना लोकांक हे कोरोना महामारीन. एटलिस्ट ते पसून तुमी दिवपाक शकले ना. तुमी आनी तुमचे कडल्यान कितें अपेक्षा आहा? The electricity bill issue just refuses to die down. Now the locals in Navelim came out and raised their voice. They said, earlier we received bills of rupees only 600, but today we have been receiving bills of nearly even 60,000 rupees. What should we do? We have no money. Will the government take action? The locals from Navelim have demanded a strict inquiry over why the bills were raised so much. Listen in. I would like to say that the things whatever we have seen for the last month, the bills have increased and we have received the bills for 69 days, that around 10,000 of rupees we have received the bill amount. Just to inquire before we do the payment, we have just arrived to the office and we have seen here there is no system at all. When you go and ask, they are just compiling, they're looking at the bill and they see this is the consumption for the 69 days. Yes, it's for 69 days, the 10,000 the bill has come, but the question here is how can you give me the breakdown? The next question for me to the officer was, can you give me the breakdown for 69 days? They don't have any answer. No, you can't. They are telling me to divide. How can I divide? Yes. Every month there is a variance. Sometimes my consumption is 1,500, sometimes my consumption is less. So there should be a system generated. When you come, okay, you put the meter number, you get a system very clearly saying this is for month of April, this is month of June. The way forward is, are we going to receive the bill monthly? Is it going to happen? They have no idea. They're telling again it's going to come for the 2 months. So we the people has to suffer in this COVID and the pandemic crisis. Do we have to suffer for paying these huge bills? Who guarantees that this month we have paid 10,000 and next time do I need to pay for 15,000, 20,000? Who's going to do this? Yeah. The other part is, now we have so many containment zones there. This also the question was being raised to the engineer. There was no answer for it. Now the government, the people are all onto the red zone here. From the green we have been to red. Now you tell me, in Goa there are so many containment zones has been up. Now the officer who comes, the person who comes to take the meter reading, he goes to the various houses. Some houses the reading the meters are inside the house, some are outside the house. Now you need to prove me, you need to tell me the meters
Don't you think is it a safe zone? The virus can spread from one house to another. There are infants who are born recently. There are kids who are there at home. There are wives, there are children, there are old people, there are grandmothers, grannies, so many others. So we need to come forward with an action plan. We need to come forward with the way forward, how we going to sort it out the issue. It's not that the people come, stand in a queue, तो बाबा किती झाले ना डिवाइड बाय 2 कर त्याको कोण ना तो कोण पाय लांब कोण बसला की देयर इज नो सिस्टम. The government has to think about it. CM Pramod Sawant has to wake up, has to give them a right, good bamboo to the people. They need to be very self-efficient, stand in a proper manner, give them the proper mask. Asla bitor geda, that's fine. Take a mask, get them inside. But the thing is, talk something sense. Somebody comes and asks, give me the breakdown for the 2 months. किती breakdown? मला खबर ना. What is this? They need to give a proper breakdown. 1 महिना इतली यूज झाला. Next time आम्ही हे करपा सोडला. Future आम्ही हे करतले. प्रेस कॉन्फरन्स घ्या सारखे सांगा लोकांना एज्युकेट करा फक्त बडा करून not gonna happen. So this is Ijaz here from Margaon and I have proved myself with all the bills which are over here. There are bills which I'm holding every month. I have to pay for 2,000 or 2,500 and they're talking me तुमची AC असतले doesn't matter if there is an AC or inverter or a small mist fan, doesn't matter to him. They need to talk on the bill. पहिले 60 रुपये येत आशिल्ले आणि आता बिल आयला 60,000 रुपये 577 रुपये बिल आयला कळ्ळें. हे इतले येवपाक शकना. हे फक्त कितें आसा आमचे जे कामगार जे कोण आसा न्ही लेबर तांकां रावपा खातीर धाकटेशे रूम आसा आनी आतां हे लॉकडावन पिरियडा भितर पळय सगळे हॉटेल सगळे बंद आसपा देखून न्ही इतले येवपाक शकना. पयलीं 60 येताले मागीर सेकेंड बील आयले 120 आयले. आतां हे थर्ड बील आयलें पळय हें डायरेक्ट 60,557 रुपये 77 रुपीज आयला. म्हणल्यार कितें आसा हाजे बद्दल CMन बी लक्ष दिवचें की तो कोण बील बाबा हे करून रेडी करून येता पळय ताजे बद्दल लक्ष दिवचें आनी ज्ञान दिवचें सगळ्यांक. हे म्हजी एकट्याची गोश्टी न्ही, हे एकट्याची गोश्टी न्ही, जनरल आसा की प्रत्येक दीस आमी टीव्हीचेर पळयलें न्ही फक्त लायटीचें बील फक्त मास्क आमी घातले आनी प्रिकॉशन घेतले म्हणलें जालें ना की हाजे बद्दल बी तांणी लक्ष दिवपाक जाय. आनी हातून खुबशे लोक प्रत्येक डिपार्टमेंटा जे आसा न्ही डिपार्टमेंटा तांकां बी मातशें ऑफिसाच्यान तांकां भायर धाडूं दी की तांकां प्रॅक्टिकल वचून ते चॅक करून दी तांणी. प्रत्येक डिपार्टमेंटा हे एकूच डिपार्टमेंट आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट. CMन प्रत्येक डिपार्टमेंटा मनशाक तांकां ऑफिसा पेक्षा न्ही लेट देम सेंड फॉर द फील्ड वर्काक गेल्यार न्ही कोण कितें करता कितें करना. सो दीस इज एब्सोल्युटली कितें मागता हेजे इन्क्वायरी जावची हाजे बद्दल चौकशी जावची एन्क्वायरी जावचें आनी CMन घेवचें एक्शन घेवपाक जाय. पळय हॉनरेबल मिनिस्टर निलेश काब्राल ताजें एक कितें आसा काय म्हणलें न्ही आमकां लायटी बाबतींत आनी बाबा केन्ना जर लायट गेले तो फोन मारले न्ही तो रिस्पेक्ट दिता फोन करता आनी टेक द एक्शन इमिडिएटली. आनी आमची जी कोण आसा पळय ममता म्हणून हळदणकर ती काम करतात. पण कितें आसा खुबशे लोक अशे आसात की तांकां पडून वचूंक ना म्हणून ही बील येता म्हणून हे आतां हें बील येवपाक कारण कितें आसा समबडी इज पळय हांव मिस्टेक बील हॅपन मिस्टेक जायना म्हणना मिस्टेक जाता पण मिस्टेक जालें ते रेक्टिफाय करपाक जाय न्ही. हें बील आयलें म्हणटूच थंय कोणतरी पळय बील डायरेक्ट आमकां येना थंय कोणतरी चेकींग करतलो आसतलो ताणें चोवपाक जाय बाबा हाजे कडेन 60,000 रुपया बील कशें आयलें. 2 महिने झाले लास्ट बिल आणि आता पळय आज बिल येयला ते चड येयला. नॉर्मल बिल आहा त्याच्याकून डबरादान आसा. लास्ट टायम ते सांगूंक लागले रिडींग फॉल्टी आसा 2 महिन्याचे एडजस्ट करतले एडजस्ट केले तेजे उपरांत आज हे सेम 1 महिना येयला तरी पूण चड येयला. ते 2 महिन्याचे रिडींग लायले तितलेच 1 महिन्याचे रिडींग लायला ते म्हणटा तुमचें कन्जम्पशन चड आसा. वयर आमचे गांवचे जायते जाण आसात तांकांय बी तेंचे आसा प्रॉब्लम. त्यामुळे नॉर्मल कन्जम्पशन आहा घरान हें कन्जम्पशन चड कितकोन दाखयताय. सो दीस इज अ प्रॉब्लम ना तेम एप्लिकेशन करूं रायला फॉर मिटर टेस्टिंग. आता एप्लिकेशन केलं तुवें हे एप्लिकेशन हांवें केलां दाखय एप्लिकेशन केलां फॉर मिटर टेस्टिंग. हांव ना हेका कितले दीस लागतले उपरांत ते एवरी टायम ही बील भरपाक आतां 2 म्हयने जाले बील 2 बिलांचेर म्हाका 10,000 जाले. पूण रिटर्न अजूनही पैसे तुका कट जावन येयले ना. कट जावन येयले ते पयशे ते एडजस्ट करून धाड म्हळ्यार ओन्ली 700 परते येयले 5,000 आसले. पूण हेजेर गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. हेजेर लक्ष घालपाक जाय. हिंग येयले हेंगे आन्सर्स आर नॉट सफिशियंट नॉट कन्विन्सिंग. हिंग वयर येयले म्हणटरी ते फकत तुगे हेजेर सांगता तुगे कन्जम्पशनाचेर धाडात. सडनली कन्जम्पशन कितकोन रायज जाता खबर ना. घरान सगळें सेम चलता ते सांगता तुमगे मिटर टेस्ट करून घे. आतां मिटर टेस्टिंगाचेर तेजे आनी पेमेंट आसतलो.
After the recent death of a COVID patient in Fatota, the area where the patient was living and found was sanitized on Thursday. Look at these visuals of sanitization process. The Marga and Fatota police station was sanitized after 2 new cases were found positive in and near the police station. Here are the visuals.